ta'limi janib ilmi nafsi murakkaban min al-ulum al-muta'addidah. Lidzalik yani ana yakni uqaddimu lakum mawdu'at hadhihi min iddatil ulum. Al-ula yakni al-mawdu' al-awwal nahnu sanunaqish ma'an, hada yakni khiyar athaniya, pilihan kedua ini, an-niqash, diskusi anil kalam wal qaul wal lughah wan nahwi wal i'rabi wal bina inda Ibnu Jinni. Hunaka yakni kataba Ibnu Jinni fi kitabihi al-khasa'is, hada min ahammi maraji' fi ilmi al-lughah, yakni an-niqash anil kalam wal qaul wal lughah wan nahwu wal i'rab wal bina. Haqiqata hadhihi al-mustalahat madha qad qalahu wa bahathahu Ibnu Jinni. Al-mawdu' ats-tsani yakni an-niqash wal munaqashah haula al-lughah ayya tawqifi am tawaddu'i bi'ardi ara'il ulama an hadzal majal wa taqdimi tafsiril mufassirin wal ulama an qaulihi ta'ala wa 'allama adama al-asma'a kullaha. Yumkin yakni na'khudh min kitabi Jalaluddin As-Suyuti al-Muzhir fi ulumil lughah wa kadzalika yakni min at-tafasir al-mu'tabarah. Thumma yakni al-mawdu' ats-tsalits nantakil min asy-syirk min al-masyriq ila al-maghrib nantakil min asy-syirk ila al-gharb, yakni an-nadhariyah al-binyawiyah li Ferdinand de Saussure wa ta'lim al-lughah al-arabiyyah, yakni ma'khudh min marja' ham yakni fi ilmi al-lughah al-hadits wa huwa yakni al-ma'ruf bi abi ilmi al-lughah al-hadits Ferdinand de Saussure. Kata yakni course de linguistique al-mutarjam fil lughah al-arabiyyah bi muhadarat fi ilmi al-lughah. Huwa yakni abu nadhariyah al-binyawiyah atau abul madrasah al-binyawiyah, madhab strukturalisme. Wa arabi an-nadhariyah at-tahwiliyah at-tawlidiyah, teori transformatif generatif li Noam Chomsky wa ta'limil lughah al-arabiyyah. Kadzalika yakni madhhaban muhimman fi ilmi al-lughah wa yumkin yakni idza kana fi ilmi al-hadits ma'ruf yakni shaykhan Bukhari Muslim, na'am shaykhan fi ilmi al-hadits yakni ilmi al-lughah al-hadits de Saussure wa Chomsky. Wa al-mawdu' at-tali wa hiya yakni nadhariyat mustawayat tahlil al-lughawi fi ilmi al-lughah al-hadits, mustawa as-sauti au fonologi, mustawa as-sarfi au morfologi, mustawa an-nahwi au sintaksis, wal mustawa ad-dilali au semantik. Thumma tali an-nadhariyah as-sulukiyah, na'khudh min hadha min ilmi an-nafs wa kadzalika yakni mustakhdamah hadhihi an-nadhariyah fi majal ilmi tarbiyah atau ilmi ta'lim. Nadhariyah sulukiyah, teori behavior wa ta'lim al-lughah al-arabiyyah. Thumma nadhariyah ma'rifiyah, kognitif wa ta'lim al-lughah al-arabiyyah. Al-mawdu' at-tali nadhariyat fi ta'allum al-lughah wa iktisabiha. Hada yakni ma'khudhah min nadhariyah ilmi al-lughah an-nafsi atau psikolinguistik. Pembelajaran bahasa, ta'allum al-lughah mukhtalif tamaman biktisabil lughah, pemerolehan bahasa. Jadi beda sekali. Dan ini penting untuk dikaji. Tsumma pada dzalika yakni nadhariyat ta'limil maharat al-lughawiyyah al-arabiyyah inda Rushdi Ahmad Tu'aimah. Wa huwa yakni alimun kabir fi majali yakni qismi ta'limil lughah al-arabiyyah. Yani nadhariyat haula al-istima' wal kalam wal qira'ah wal kitabah. Thumma nadhariyatul istiqra'iyah au induktif wal istintajiyah au al-qiyasiyah fi ta'limil lughah al-arabiyyah. Ba'da dzalika ta'limul lughah al-arabiyyah wa tahlil at-taqabbuli, pembelajaran bahasa dan analisis kontrastif, perbandingan antar bahasa.
Ada yakni ma'khud min dirasah fi ilmi lugha at-tatbiqi atau linguistik terapan. Tsumma ta'limul lugha al-arabiyyah wa tahlilul akhta' al-lughawiyah. Analisis kesalahan kalau ini. Ini juga diambil dari linguistik terapan. Teori-teorinya. Wal akhir yakni akhirani ta'limul lugha al-arabiyyah fi Indonesia wa nadhuriyah kafa'at al-muallim. Kalau ini berkaitan dengan tata'allaqu qawiyan bi kompetensi guru, yakni tahlil kitab Syekh Muhammad Hashim Asy'ari Adabul Alimul Muta'allim, yakni nartabit baina hadzal kitab bi kompetensi guru al-muallim al-mithali fi al-lugha al-arabiyyah. Wal akhir nadhuriyah yakni an maratib ta'lim al-lugha al-arabiyyah inda Syekh Sidi Fauzi Konate, yakni ma'ruf fi majal as-Sibrani hunaka yakni alimun azhariyun yakni ismuhu Sidi Fauzi Konate yakni yaktubu katsiran an ta'lim al-lugha al-arabiyyah wa yakni kadzalika lahu manhaj fi ta'lim al-lugha al-arabiyyah wa kadzalika yakni fi maratib ta'limi ulum al-lugha al-arabiyyah ma'a kutubiyya hunaka yakni maratib. Naam, hada yakni mawdu'at lakumul khiyar. Na'ud ila hada. Hal kanat yakni hal kuntum tuwafiquna بالرقم الأول بالبند الأول أو بالبند الثاني أو بالبند الثالث. تفضل لكم الخير. رقم أولى. رقم أول أولى. رقم أول أولى. كيف يعني الآخرون؟ حقيقة أنا أيضا أختار الأولى لكن لم أجد نظريات المناسب بموضوعه. تمام دكتور. إذا كان أصلنا إذا كان أصلنا الموجودة والموضوعات يناسبنا فنأخذها. نعم يمكن هناك رأي آخر. أما يعني أما أنا يعني إذا كنتم تريدون أن تكون الرسالة يعني سريعة في النهاية يعني في اختتام هذه الرسالة يعني طبعا يعني تختارون الأول البند الأول يعني النظرية التي سنبحث معا نظرية تعليم اللغة العربية يعني سنكتب هناك يعني نفعان يعني نفع للكتابة ونفع للمحاضرة في هذه المادة. كيف يعني هل أنتم توافقون تماما برقم الأول؟ تفضل. نعم ممكن. يا أستاذ ولكن نحن من المبتدئين لم نعرف ما النظريات كل مثلا في الخيار الثاني فإذا أولا عرفنا أولا ما النظريات هنا فبعد ذلك سنأخذ مدى النظريات التي مناسب برسالتنا. كيف؟ نعم يمكن رئيسة الفصل توزعين يعني ترتيب جدول يعني ترتيب لتقديم بحث يعني النظرية تعليم اللغة العربية وكذلك يعني كيف تطبيق هذه النظرية في مجال يمكن في مجال البحث وكذلك في مجال تعليم اللغة العربية. وبعدما يعني قد وافقت ماذا
وافقتم بهذا الجدول بهذا الترتيب يعني أرسلتم إلينا ونحن يعني قبل أن تقدم يعني الواجب على يعني الطالب الذي لديه الواجب للتقديم يعني تفضل المشاورة إلينا يعني عندنا يعني مراجع في نظرية تعليم اللغة العربية وكل شيء له نظرية كل شيء له نظرية كل شيء المنظور له نظرية. نعم وأنا يعني كتبت هل أنا أنتقل إلى جوجل هل يعني منظور منظور. نعم أنا يعني جمعت المراجع في جوجل درايف مراجع أساسية في وسنرسل لكم الرابط يعني في لكن يعني ما زلت جامعا لهذه المراجع يعني هناك مراجع في علوم متعلقة أو علوم يعني تندرج تحت ماذا تحت علوم اللغة العربية خاصة يعني في قسم التعليم اللغة العربية. ولكن أستاذ هل هناك النظريات ماذا غالبا عموما يستعمل ماذا أكثر رسالة نأخذ تلك النظريات أولا. نعم ما في المشكلة يمكنكم أن تأخذ موضوعات وتبحثون موضوعات تتعلقون ببحثكم ويمكنكم يعني استخدام الذكاء الصناعي AI مثلا perplexity أنتم يعني يمكنكم استخدام هذا الذكاء الصناعي AI perplexity. نعم اكتب يعني موضوعاتكم يعني موضوعات تتعلق ببحثكم في هذا يعني perplexity ثم يعني ستجدون هناك يعني موضوعات كثيرة ويمكن يعني أن تأخذ وتقرؤون أولا يعني هناك طبعا في البحث العلمي يعني مراجع أساسية تبحثون عنها بعد ذلك يعني تبحثون في جوجل عن مراجع الأساسية يعني على شكل PDF كثير متوافر ويعني كذلك وكذلك يعني سنرسل لكم يعني الروابط يعني عن ملف رسالات العلمية في مجال أو في مرحلة بكالوريوس وكذلك مرحلة ماجستير وكذلك مرحلة الدكتوراه في مجال قسم تعليم اللغة العربية سنرسل لكم إن شاء الله. ومثلا في هذا الرابط نجد حوالي يعني فوق أو يعني يمكن مليون يمكن يعني هناك يعني كثير جدا رسالة ماجستير بكالوريوس وكذلك في قسم رسالة الدكتوراه في قسم تعليم اللغة العربية في جامعة ما مثلا جامعة مولانا مالك إبراهيم هناك يعني حوالي
ألف موضوعات في قسم تعليم اللغة العربية. نعم سنرسل لكم إن شاء الله. لو سمح أستاذ ممكن نظريات كثيرة نحن متحيرون، لو سمح ممكن اختر حضرتك لنا ثلاثة أو كم من النظريات التي نحتاجها، هكذا ليس بأحسن أستاذ؟ نعم. أما بالنسبة إلى سؤال الشيخ نور حالم يعني النظريات التي تحتاجها يعني متعلق قويا بموضوعاتك. مثلا على سبيل المثال تعليم اللغة العربية للحجاج أو صناعة المعجم الموضوعي للحجاج والمؤتمرين مثلا. هذا يعني نظرية المحتاجة فقط عن صناعة المعجم. إذن يعني نظرية صناعة المعجم في اللغة العربية مثلا. هذه يعني نظرية. هناك نظرية صناعة المعجم، وأصبحت هذه النظرية مهما لهذه المادة بالنسبة يعني لأنكم ستقدمون هذه النظرية في هذه المادة لتقديم، وكذلك يعني أنتم كتبتم الفصل الثاني tamaman. Dengan sudah menyelesaikan pasal bab 2 teori, landasan teori. Lianna yakni asbahat hadhihi an-nadhuriyah itor an-nadhuri, menjadi framework atau jadi frame. طيب أين حصل هذه النظرية؟ نعم طبعا يعني إذا كان نظرية صناعة المعجم نعم طبعا بعلم المعاجم، علم المعجم، leksikologi. سنرسل لكم إن شاء الله. ويمكن يعني سنرسل لكم جوجل فورم، يمكن تكتبون يعني موضوعاتكم وكذلك يعني النظرية المقدمة والمستخدمة في بحوثكم لكي نحن نستطيع أن نرسل يعني مراجع مناسبة لهذه النظرية. مثلا على سبيل المثال هناك يعني قد ستبحث أختي يولي أو سيدة يولي عن يعني الصعوبات في مهارة الكلام في مدرستها. هناك يعني كتاب كثير يعني حول مشكلات لغوية، نظريات في مشكلات لغوية. وعندما يعني كتبت بيولي هذه النظرية مشكلات لغوية أو صعوبات لغوية في تعليم اللغة العربية تماما يعني قد أتمت فصل الثاني من بحثها، وكذلك يعني إذا قدمت في هذه المادة أصبحت يعني مهما للجميع، لأننا يعني سنسمع كثيرا نظرية المطبقة في ماذا في مؤسسة أو مدرسة من زملائنا. فهمتم كلامي؟ أستاذ صح، مثال النظرية، أعطينا واحد مثال للنظرية وتطبيقه. نظرية ماذا؟ نظرية صعوبات مهارة الكلام، هذا اسم النظرية، وبعدين كيف نطبقها. كيف Bu Yuli؟ Masalan wahidan an-nadoriyat allati
nastahdimu. Nah, Teori yang mungkin salah satu aja Ustaz, yang kita mungkin pakai, mungkin Ustaz Nur Halim salah satu teori yang mungkin contohnya apa sih gitu. contohkan yang pasti. Nah, contoh jadi salah satu nadoriyat yang akan dipakai untuk nanti kita menulis tesis itu apa sih gitu. Satu aja Ustaz gitu. Gitu ya Ustaz Nur Halim ya. Nah, begitu. Contoh satu yang ketika kita mau pakai untuk bikin misalnya muhadatsah untuk jamaah haji, itu teorinya apa dan bagaimana bentuknya, terus kita terapkan. Masalah. Ini kita pindah ke bahasa Indonesia. Karena sudah 9:30. Ya ini teman-teman jangan anggap saya sebagai dosen nih. Kalau ini juga belajar. Begini semisal muhadatsah itu nanti ada maharul kalam ya. Maharul kalam itu ada teori maharul kalam sendiri. Kalam yang ideal itu seperti apa? Terus semisal kalau kita hubungkan dengan takwinul bi'ah atau pembentukan lingkungan berbahasa yang seperti apa? Itu ada teorinya. Nah, penelitian yang bagus itu yang ada novelty atau kebaruan. Syai' jadid ya kan? Syai' jadid itu biasanya ada kesenjangan fajwa. Jangan itu manakala kita melihat antara kenyataan waqi'iyat dengan al-mafrud keharusan itu berbeda. Contohnya maharul kalam, teorinya kan orang kalam itu ya ngomong bahasa Arab secara fasih. Terus ada marotibul kalam, macam-macam kalam adalah apa? Itu ada nadoriyatnya. Salah satunya buku yang penting soal itu ya seperti ditulis oleh Rusdi Ahmad Tuaima itu soal itu. Jadi belum ke materi kalamnya, tetapi pengertian tentang kalam, anwa'ul kalam, ragam taklimul lughah wal arabiyyah dengan kalam, seperti ada khutbah itu masuk apa, standarnya seperti apa, kemudian muhadatsah itu seperti apa, marotibul kalam kan ada itu. Ada yang khitobah, muhadatsah, munaqasyah, debat seperti apa, itu ada teori-teorinya. Nah prakteknya itu kan kita bikin instrumen dari itu. Kalau yang kita bahas muhadatsah, kita akan bikin semisal ngeten, kan ada kalau kita bikin kamus semisal untuk muhadatsah itu teori yang dibutuhkan 2 minimal. Yang pertama adalah teori tentang muhadatsah, yang kedua adalah teori tentang bikin kamus itu, Sina'atul Mu'jam. Maka kedua ini harus dipakai di Itor Nadori. Kalau Itor Nadori kan perbedaan antara Itor Nadori dengan Nadori. Itu kalau Nadori itu teorinya, Itor Nadori itu sekumpulan teori yang digunakan sebagai frame untuk melihat kenyataan, objeknya seperti apa. Jadi itu tadi teorinya kan Sina'atul Mu'jam, kamus yang baik itu seperti ini. Itu ada di ilmu ma'ajim, ada teorinya ada. Terus kemudian muhadatsah yang baik itu seperti ini. Nah, kemudian dari 2 teori ini kita kan ada instrumen, lalu dijadikan sebagai kaidah dalam penyusunan kamus muhadatsah. Nah, kalau itu nanti kita pakai metode RND itu bahasa takwiri itu ya kita bikin produk terus dipraktekkan, itu masuknya ke metode R&D. Jadi research and development. Jadi kita bikin produk terus dipraktekkan, diuji produkkan. Nah, kalau kasusnya Pak Halim itu tadi itu sangat ini cocok sekali relate dengan itu. Jadi bisa dipakai. Nah, kalau itu kemudian semisal teori yang tadi kan teori membuat kampus itu instrumennya banyak. Terus teori muhadatsah itu yang misali yang ideal itu seperti apa banyak. Kemudian itu kita gabungkan, kita jadikan kaidah untuk nulis muhadatsah itu. Kamus yang muhadatsah untuk
Qamus Mu'jam Maudu'i lil Muhadatsah bainal hujjaj wal mu'tamirin al-Indonesiyin bil Arab. Nah, seperti itu bisa. Sudah ada gambaran pemahaman. Jadi teorinya adalah teori Sina'atul Mu'jam wa al-Muhadatsah. Bikin modul atau bikin program. Bikin modul, Ustaz. Kalau bikin modul berarti ada dua teori. Teorinya nanti tasmimul mawad at-ta'limiyah, desain modul itu ada bukunya sendiri. Desain modul khususnya yang bahasa Arab itu ada instrumennya banyak sekali nih. Terus yang kedua adalah ta'limul arabiyah bil agoni. Ta'limul arabiyah bil agoni. Jadi itu teorinya itu yang kita jadikan frame untuk nulis itu tadi. Jadi cukup itu saja. Tapi mendetil gitu loh. Jadi enggak di Tornador itu kita menyebutkan banyak ini sub-subbab tapi enggak jelas. Nah, itu langsung. Nah, sekarang dengan seperti ini tadi Ustaz, malah kita kan belum ada gambaran ya. Mungkin malah manut dengan Ustaz Sahal enaknya malahan gitu ya. Gimana teman-teman? Enaknya yang pertama, pilihan yang pertama, kedua atau ketiga tadi. Gimana teman-teman? Ustaz Sahal jauh lebih tahu apa yang terbaik buat kita. Yang pertama untuk semuanya. Yang pertama itu untuk semuanya bisa. Oke, yang pertama itu begini. Kalau yang pilihan pertama itu kan semua teori-teori yang jenengan tulis itu yang dipresentasikan adalah teori yang akan nanti dipakai pada tesis. Yang kedua itu teori pembelajaran bahasa Arab yang memang pure temanya dari saya. Dan itu saya ambil dari beberapa teori. Memang buku teori pembelajaran bahasa Arab yang sebagai sebuah ilmu itu belum ada, belum mapan. Maka terus saya comot dari teori linguistik, dari teori psikologi, dari teori pendidikan. Pilihan yang ketiga adalah jenengan menganalisa proses pembelajaran bahasa Arab di tempat jenengan, terus kemudian disimpulkan apa teorinya yang berkaitan dengan itu. Nah, kalau yang menurut saya kalau yang maudhu yang kedua itu ini untuk mungkin yang kelas reguler yang A itu ya. Kalau yang untuk yang kelas biar segera selesai tesisnya sejak awal, ya saya kira untuk pertama itu lebih sesuai. Artinya nanti tesisnya betul-betul bermanfaat gitu. Nah, sekarang adalah persoalannya teman-teman mungkin masih bingung teorinya apa. Kan teori sendiri itu belum tahu itu teori itu apa. Teori itu apa? Sebenarnya saya mau menjelaskan, cuman ini waktunya. Insya Allah nanti di pertemuan selanjutnya kalau jelaskan. Jadi perbedaan antara teori ini ya, di sini tadi sudah saya tulis. Antara teori mafhumun nadzuriyah, terus kemudian teori madkhal, approach, pendekatan, manhaj, metode, itar, framework, dan an-namudaj, model. Tapi nanti insya Allah saya sampaikan ini aja di pertemuan selanjutnya insya Allah. Pada pertemuan kali ini sih yang penting gini saja, teman-teman merumuskan judulnya, nanti saya kirimkan Google Form ya, judulnya dirumuskan, kemudian nanti usulkan teori apa yang jenengan pakai di judul itu. Nanti akan ketahuan jenengan paham teori atau tidak. Dan nanti saya akan memberi catatan, ngoten nggih.
untuk pertemuan selanjutnya biar nanti bisa ya insya Allah malam ini nanti saya kalau enggak ya besok lah saya buatkan Google Form diisi 1 hari terus kemudian nanti bisa biar segera saya kasih feedback gitu ya. Naktafi. Ana syukurukum jazila syukri yakni na'tazir min muhadarah yaum as-sabt. Nah insyaallah yakni naltaqi ma'akum fi yaum as-sabt al-muqbil insyaallah. Wa نختتم نظن نكتفي بهذه المحاضرة في هذه الليلة طويلة ما شاء الله ومتعبة لكن يوم إن شاء الله بركة إن شاء الله مباركة. نعم نختتم محاضرتنا في هذه الليلة بقراءة حمد الله ودعاء كفارة المجلس معنا. الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.